Hari ka din subong sa opening sa aton nga Sports Fest, OFW Sports Fest 2023. Pud man sa aton siyempre suporta sa aton man nga pinalangga ka mayor kay Mayor Javi Benitez, Vice Mayor Julby Bantog. Subong ari di si aton nga Regional OIC Director Ma'am Risa Moldes. Kagari man ang aton nga opisina ni Congressman Kiko Benitez represented by Ma'am Aliana Montepio. Subong man sa aton nga very active nga help desk Officer Ma'am Marjorie Aiko, pud man sa aton nga OFW Federation President kay Ma'am Mirelo Casiano, kag sa tanan-tanan nga mga OFW President sa nag-isari nga barangay. Madamo giga salamat sa inyo nga pag-kooperar subong adlaw ag sa aton man nga mga kapitanes nga nagabuylog subong sa aton man nga mga councilors present na Councilor Vice Chairman Councilor Odi Malaga, kay Councilor Dino Acuña, kay Councilor Hermie Milan, ari man diri kagina. And I hope in this activity will enhance our talents and skills and likewise to develop the camaraderie and friendship sa aton tanan-tanan nga mga OFW diri sa syudad sa Victorias. Kag sa tanan-tanan nga ari diri subong madamo gyud nga salamat kag God bless Victorias, God bless aton tanan. Thank you gid.